Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Imagine stepping back in time, two very different moments, both shaped by leaders who just knew how to unite people, how to stir these really deep emotions. Mm-hmm. So on one hand, you've got Martin Luther King Jr., his vision, it just lit up a movement for justice, right? Right. Brought millions together for real social change. Absolutely transformative. And then contrast that with Benito Mussolini. Right. Using, similarly captivating words, he rallied followers for a fascist regime. Yeah, it's a stark difference in outcome. Exactly. Two leaders, completely different paths, but both created this intense feeling, this social unity, drawing people into something much, much bigger than themselves. It is a really intriguing contrast, isn't it? And what's powerful, what this new research suggests, is that the huge impact of both, whether it led to liberation or oppression, it was channeled through the same core human emotion, awe. Awe. Yeah. We usually think of that positively, right? Like seeing the Grand Canyon or something. We do, yeah. Breathtaking nature, amazing art. But it's full range, especially in leadership, in organizations. Well, yeah. It's been surprisingly overlooked. Okay, so that's what we're diving into today. We're exploring this really fascinating new conceptual framework that helps make sense of this. Right. And just so you know, this whole discussion, it's based on a large language model summary of a rigorously peer-reviewed article. A very solid foundation. Definitely. It's titled The Power and Peril of Awe in Leadership, Transforming Follower Identity and Behavior. And it's published in a top journal, the Academy of Management Review. That's an FT50 listed journal, so, really prestigious. Yeah, top tier stuff. Yeah. And the authors behind it are Jack McGuire, who's at Northeastern University and Singapore Management University. Okay. Daniel J. McAllister from the National University of Singapore. Jochen the AKs from the University of Zurich. And David de Cremer, also from Northeastern, and the Center on AI Technology for Humankind in Singapore. Quite a team. A really strong lineup. Yeah. So, look, whether you're maybe just starting your own research journey or you're just fascinated by what makes leadership tick or sometimes go wrong, we really, really encourage you, read the full article. Please do. Seriously, whether you subscribe here or not, just make time for it. It's a deep piece of work. We've put the link right in the show notes for you. It's worth the read. Our goal today, really, is just to help you get your head around this framework, sort of like a guided tour, so you can see why it matters, and maybe, just maybe, spark some ideas for your own thinking. Okay, so to really grasp awe in leadership, we first need a good handle on what awe is, fundamentally. Right, the basics. Exactly. Keltner and Haight's work back in 2003 is key here. They identified two core things: perceived vastness and a need for accommodation. Vastness. Like something huge. It can be, yeah, physically huge, like looking up at a massive skyscraper. Yeah. But it can also be figurative, like seeing a leader achieve something so incredible just blows your mind, something you didn't think was possible. Okay, that makes sense. Yeah. But the second part, need for accommodation, that sounds deeper, like it changes you. It does. That's exactly it. It's not just taking in new info. It's like your brain has to rewire itself because the experience is just too big for your existing mental boxes. Yeah, when you face something truly vast, your old ways of understanding, they just don't cut it. Awe forces you, compels you to change how you think, to adjust your whole mental model to make sense of this extraordinary thing. That is incredibly powerful. And aw's always had this social role too, historically speaking. Oh, absolutely. Think about ancient societies. Awe helped stabilize social hierarchies. People felt reverence for leaders, which promoted groups sticking together, survival. It kept everyone in line, working together. Basically, yeah. And even now, it boosts collective thinking, helps teams collaborate better. Now, the paper does mention that while most awe is positive, maybe a quarter of experiences are flavored with threat. Mm-hmm. But this framework, it really focuses on the positive, the inspiring kind of awe. Okay. So, given this deep, almost primal link between awe, leadership, uniting people, from MLK to Mussolini, it seems really strange that it's so understudied in management research. It is surprising. And that's not the only challenge the field has faced. What else? Well, the paper points out this issue of persistent conflation in a lot of leadership studies. Fisher and Sitkin wrote about this brilliantly just recently. Conflation.
Mixing things up. Exactly. Mixing up what a leader actually does, their behaviors, with their intentions, or how well they did it, or even the effects it had on followers. Okay, give me an example. Sure. Think about trying to define the dark side of transformational leadership, sometimes called pseudo-transformational. Often, scholars would describe it by saying it like, discourages intellectual stimulation. Well, wait, that's an outcome, right? Not a behavior. Precisely. It's describing the effect less thinking rather than the specific action the leader took. It's like describing a car by saying it causes traffic jams instead of talking about its engine or its steering. Gotcha. So this paper tries to untangle all that. It says the same awe-inspiring actions can lead to very different results. Yes. That's the core idea. It depends on how the leader guides where the followers place their identity. But first, we need to know, what are these actions? How do leaders actually spark this awe? Okay, this is where it gets really interesting. It does. The authors pinpoint 4 specific types of leader behavior. First up, charismatic leadership tactics, or CLTs. CLTs. Right. And these are things leaders do, not just who they are. Exactly. Observable, behavioral things leaders use to signal charisma. Like using powerful metaphors, telling great stories, showing real moral convictions, setting super high expectations, communicating with total confidence, that kind of stuff. Yes, all of that. And nonverbals too, gestures, an animated voice, facial expressions, it all plays a part. And the key is, these are learnable skills. That's crucial. They're trainable techniques. The focus is purely on the leader's actions, separate from the outcome. But these actions profoundly affect how followers feel and even how they see themselves. It primes them for transformation. Okay, so CLTs are one. What's next? Second is exceptional performance. This goes beyond just charisma. Makes sense. Leaders who just achieve incredible things, almost unbelievable things. Absolutely. Think Warren Buffett's decades of investment success he's revered. Or imagine a salesperson closing a deal that everyone thought was impossible. Yeah, you definitely feel some awe there. Right. Witnessing that kind of performance, it hits you with that vastness, like how on earth did they do that? And then comes the need for accommodation. You have to rethink what's possible in that field, maybe even for yourself. Okay. Third behavior. Problem reframing. This isn't just about solving problems, it's about how leaders present old problems in completely new ways that stimulate your intellect, your imagination. So shifting the perspective. Yeah. Making you see it differently. Exactly. Shifting the context, finding hidden connections between things, maybe linking it to conflicting goals you hadn't considered together. It challenges your assumptions, opens up new solutions. How is it different from just like intellectual stimulation? Good question. This focuses purely on the behavior of representing the problem itself in a novel way. It's about how they make you see it differently, triggering that mental shift, that aha moment. That's the awe trigger. Right. The reframing itself is the awe-inspiring act. Got it. And the last one. Number 4 is self-sacrificial behavior. This is about virtue in action. Leaders putting the group first. Yes. Putting group needs ahead of their own, publicly admitting mistakes and taking the hit, maybe even suffering personal loss for their beliefs. That sounds powerful. It really is. It boosts their charisma hugely and makes people identify strongly with the group. The paper links this theoretically to the emotion of elevation, that feeling you get when you see someone act with incredible moral goodness. Interesting. So awe comes first. They suggest observing the virtuous act first triggers awe, and then you feel elevation. It's a sequence that builds deep commitment and loyalty. Okay, so those are the 4 leader behaviors. But the paper also says followers aren't all the same. It uses this great analogy. Followers vary in their degree of flammability. Yes, I like that too. Some people are just more susceptible to awe than others. So what makes someone more flammable? 2 key things the paper highlights. First, the personality trait, openness to experience. People who are naturally curious, open-minded. Exactly. Those folks who love new ideas, new experiences, who find wonder easily. They're just wired to be more receptive to awe's power. Okay, and the second? The need to belong. This is fundamental. Yeah. Humans crave connection, strong relationships. Right. So if someone has a high need to belong, they're more tuned in to social cues that promise connection. Awe-inspiring leaders can tap right into that by creating this sense of unity, shared purpose. That sounds like it could be manipulated. Well, the paper does mention cults as an extreme example. Leaders use awe to forge unity among people desperately seeking belonging.
It's a chilling reminder that awe is powerful, and like any power, it can be misused. That sense of vastness offered by the leader can create incredibly strong bonds, especially for someone feeling lost. A real double-edged sword, then. Absolutely. Ah. So once awe is triggered, especially by a leader, it does something profound. The paper calls it a self-transcendent emotion. Self-transcendent, meaning you kind of forget yourself. In a way, yes. This is where the small self idea comes in. When you feel awe, your own personal needs and concerns seem less important compared to the needs of others, or the group, or the leader. The I becomes smaller. So the we can become bigger. Exactly. And this is the crucial link the paper makes. Awe doesn't just make you feel different. It shifts your sense of self. Awe-inspiring leaders act as sense givers. They subtly influence who you identify with. Ah, so it's not just that you identify, but what you identify with. Precisely. Is it the leader? Is it your team? Or is it something bigger, like humanity? That shift in identification is the core mechanism here, and it drives very different outcomes. And this connects to self-controls, how leaders see themselves. Yes, how leaders define themselves as unique individuals, as part of a group, or as connected to everyone, sends signals to followers and guides their identification. Okay, so let's unpack the outcomes. The paper lays out 3 main paths based on this identification, right? Correct. 3 variants of awe-inspired identification. The first is leader identification, which can lead to hero worship. This happens when the leader sees themselves as unique, independent. Right. They have an independent self-control. They define themselves as distinct, maybe even singular visionaries. Steve Jobs is often used as an example of that independent spirit, seeing himself as exceptional. And when followers feel awe towards that kind of leader, They tend to idealize the leader personally. They identify with the leader. This leads to what the paper terms hero worship behaviors. like being super dependent on the leader, incredibly loyal, working crazy hours. Yes, all that dedication. But there's a definite dark side. It can mean followers stop thinking critically. They accept things without question. And might even do unethical things. Sadly, yes. Think Elizabeth Holmes at Theranos. Followers were so loyal to her vision, they helped cover up fraud. Wow. And the leader's own beliefs can make this worse. Absolutely. If the leader has strong zero-sum beliefs, the idea that life is a competition, that one person's gain is another's loss. Like a fixed pie. Exactly. If the leader sees the world that way, it intensifies that hero worship. It frames outsiders as enemies, strengthens loyalty, and makes followers even more willing to cross ethical lines for the leader. Okay, that's sobering. What's the second variant? Second is group identification, leading to in-group favoritism. This is when the leader identifies more with the group, like the company or the team. Yes, they have a collective, interdependent self-control. Their identity is tied up with the group's identity. A CEO defining themselves by the organization's success, for instance. So awe-inspired followers then identify with the group itself. Correct. The organization, the division, the team. This results in in-group favoritism, behaviors biased towards helping the group succeed. Which sounds good, right? Cooperation, helping colleagues. It can be very positive, leading to tight-knit, high-performing teams, but the risk is unethical pro-organizational behaviors, meaning doing unethical things for the benefit of the group, where the group's interests override ethical rules. The paper notes, even with leaders like Satya Nadella at Microsoft, who emphasizes the collective, they've faced issues like collecting kids' data without proper consent actions seemingly taken for the company's gain. And do the leader's zero-sum beliefs play a role here too? They do. If the leader sees the world as us versus them, our group against others, it sharpens that in-group out-group line. It boosts internal cooperation, sure, but it also increases the risk of unethical actions against outsiders for the group's benefit. Okay, so leader identification, group identification. What's the third path? The third, and maybe the most hopeful, is humanity identification, leading to universal prosociality. This sounds bigger. It is. This happens with leaders who have a humanity self-control. They see themselves as interconnected with all people. They foster global citizenship, a sense of shared humanity. Like Anita Roddick at the Body Shop. Her trade not aid idea. Exactly. That was about tackling global inequality through shared commerce, not just charity. A very humanity-focused approach. So when followers feel awe for that kind of leader they identify with. With all humanity as family, as the paper puts it, this fosters universal pro-sociality behavior aimed at helping everyone, regardless of group affiliation. So indiscriminate helping, taking responsibility for global problems. That sounds amazing.
It is often linked to greater well-being, meaning, and purpose for followers too. Now, there are potential downsides mentioned, like excessive prosociality, perhaps leading to burnout, or maybe activism that disrupts the organization's core tasks. Minor compared to the others, maybe? Potentially, and what's really interesting here is the belief system that strengthens it. Unlike the others, this is boosted by non-zero-sum beliefs. The opposite is zero-sum. Believing in win-win. Exactly. When leaders believe cooperation can benefit everyone, that gains aren't limited, it reduces those us versus them boundaries. It empowers people to work for all humanity, rather than framing it as good versus evil or demonizing certain groups, which would actually undermine that universal connection. Okay, so pulling this all together, what are the big takeaways from this paper? Well, several key contributions, I think. First, it really puts awe back on the map in leadership studies, gives it the central role it likely played. Right, breathing new life into it. Second, it offers a much clearer way to think about the so-called dark side of transformational leadership. It's not the inspiring behaviors themselves that are good or bad, it's how the leader channels the follower's identification afterwards. Same awe, different target for identity, different outcome. Precisely. And third, and this feels really novel, it introduces humanity identification as this positive pathway. It allows for broad cooperation and helping, potentially without the negative baggage of just identifying with a leader or a specific group. That seems incredibly relevant today for tackling huge global challenges like climate change or AI ethics, things that need everyone working together. That's powerful. On the practical side, I mean, leaders can use awe for good, like getting teams on board with big changes. Absolutely. Awe can be fantastic for fostering cooperation, breaking down old mindsets during transformations, or getting new hires aligned with a shared purpose. And it's a big barter, but leaders absolutely need guardrails. Because of the Theranos and WeWork examples. Exactly, because that intense identification, especially hero worship, can lead people down unethical paths if there aren't checks and balances, ethical oversight, and a culture that encourages critical thinking. So it really highlights the potential and maybe the responsibility of leaders who can cultivate that sense of shared humanity, especially now. Definitely. In a world needing so much global cooperation, and for you, maybe listening as you start your own research journey, think about how this framework pushes us beyond simple good leader, bad leader labels. Yeah, it's much more nuanced. It's about the psychology, the subtle shifts in identity that have these huge real-world effects. It really is. And it leaves us with this final thought, doesn't it? As traditional sources of meaning, like religion, maybe decline in some places, this paper makes you wonder, could our workplaces, our organizations, led by truly awe-inspiring leaders, could they become new places where people find that sense of awe, that meaning, that self-transcendence, fulfilling those deep human needs that were once met elsewhere? That's a fascinating question to ponder. It really is. We hope this discussion has maybe opened up some new ways of thinking for you, sparked some curiosity to explore more. Thanks so much for joining us on this journey. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। একদিকে মার্টিন লুথার কিং জুনিয়র, আবার অন্যদিকে ধরুন বেনিটো মুসোলিনি। হ্যাঁ, দুজনই কিন্তু তাদের অনুসারীদের মনে একটা তীব্র আবেগ জাগাতে পেরেছিলেন, হয়তো এক ধরনের বিস্ময়, তাই না? ঠিক, কিন্তু ফলাফল একেবারে ভিন্ন। কোথায় সেই ন্যায় বিচারের জন্য লড়াই, আর কোথায় ফ্যাসিবাদী শাসন, পুরো উল্টো। একদম। আর এই বৈপরীত্যটাই আসলে দেখিয়ে দেয় যে নেতৃত্বে এই বিস্ময়ের ক্ষমতাটা কতটা শক্তিশালী, আর সেটা ভালো বা মন্দ দুটো দিকেই যেতে পারে। ঠিক। আর আজকের এই আলোচনা, এটা তো একটা বৃহৎ ভাষা মডেল LLM দিয়ে তৈরি করা সারসংক্ষেপের উপর ভিত্তি করে, তাই না? হ্যাঁ, তাই। মূল গবেষণাটা কিন্তু প্রকাশিত হয়েছে খুবই উঁচুমানের একটা জার্নালে, অ্যাকাডেমিয়া অফ ম্যানেজমেন্ট রিভিউ। এটা আবার ফাইন্যান্সিয়াল টাইমস স্বীকৃত প্রথম সারির 50টা জার্নালের একটা। আচ্ছা, আর এর লেখকরা হলেন জ্যাক McGuire, তিনি নর্থ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি আর সিঙ্গাপুর ম্যানেজমেন্ট ইউনিভার্সিটির সাথে যুক্ত। হ্যাঁ, আর আছেন ড্যানিয়েল জে ম্যাকালিস্টার, ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ সিঙ্গাপুর থেকে, জোচেন মেঙ্গিস, উনি ইউনিভার্সিটি অফ জিউরিখের, এবং ডেভিড ডি ক্রেমার, নর্থ ইস্টার্ন ইউনিভার্সিটি থেকে। ঠিক। আমরা আমাদের শ্রোতাদের একটা অনুরোধ করতে চাই, এই চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করুন বা নাই করুন,
প্লিজ এই দারুণ খুব চিন্তাশীল আর কঠোরভাবে পরীক্ষিত পিয়ার রিভিউড প্রবন্ধটা পড়ার জন্য একটু সময় বের করবেন। হ্যাঁ, লিঙ্কটা শো নোটসে দেওয়া আছে কিন্তু। অবশ্যই। আর আজকের এই আলোচনাটা আমরা আসলে সাজিয়েছি তাদের কথা ভেবে যারা হয়তো একাডেমিক গবেষণার জগতে নতুন, নিজেদের রিসার্চ জার্নি সবে শুরু করছেন আর কি। একদম। চেষ্টা থাকবে নেতৃত্বের এই বিস্ময় জাগানো ব্যাপারটার এর যে জটিল কিন্তু ইন্টারেস্টিং দিকগুলো আছে সেগুলোকে একটু সহজ করে বলার। ঠিক। আচ্ছা, তাহলে শুরুতেই আসি। এই যে বিস্ময় বা অয়ের কথা বলছি আমরা, এটা আসলে ঠিক কী ধরনের অনুভূতি? সহজভাবে যদি বলি, বিস্ময় হলো সেই অভিভূত হওয়ার মতো অনুভূতিটা যখন আমরা বিরাট বা অসাধারণ কিছুর সামনে পড়ি, এমন কিছু যা এত বিশাল বা অন্যরকম যে আমাদের চেনা ধারণা দিয়ে ঠিক মেলানো যায় না। একদম। এটাকে রিসার্চের ভাষায় বলছে পারসিভড ভাস্টনেস বা বিশালত্বের উপলব্ধি। আর তখন কি হয়, আমাদের চিন্তার ধরনটাকে একটু বদলাতে হয় বা ওই নতুন অভিজ্ঞতার সাথে মানিয়ে নিতে হয়। এটাই হলো নিড ফর অ্যাকমোডেশন। ইন্টারেস্টিং। আর নেতৃত্বের প্রাসঙ্গিকতা কোথায়? ইতিহাসে কি এর কোনো ভূমিকা ছিল? অবশ্যই ছিল। ঐতিহাসিকভাবে দেখলে নেতাদের প্রতি এই যে একটা সম্ভ্রম বা বিস্ময়বোধ, এটা কিন্তু সামাজিক কাঠামো ধরে রাখতে, দলের মধ্যে সংহতি বাড়াতে খুব সাহায্য করেছে। কিন্তু আজকালকার ম্যানেজমেন্ট রিসার্চে নাকি এটা নিয়ে তেমন আলোচনা হয় না। সেটাই তো অবাক করার মতো। এত গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, অথচ আধুনিক ম্যানেজমেন্টের গবেষণায় এটা প্রায় উপেক্ষিতই থেকে গেছে। আচ্ছা, তাহলে এখন প্রশ্ন হলো, নেতাদের ঠিক কোন ধরনের আচরণ এই বিস্ময় জাগিয়ে তোলে মানুষের মনে? প্রবন্ধে কি কিছু নির্দিষ্ট আচরণের কথা বলা হয়েছে? হ্যাঁ, বলা হয়েছে। মূলত 4টে প্রধান আচরণের কথা এসছে। প্রথমটা হলো যাকে বলে ক্যারিশম্যাটিক কৌশল, ওর কথা বলার ভঙ্গি, অঙ্গভঙ্গি যা অন্যদের মুগ্ধ করে ফেলে। আচ্ছা। দ্বিতীয়ত ব্যতিক্রমী কর্মক্ষমতা, যখন তিনি অসাধারণ কিছু করে দেখান, কোনো বিরাট সাফল্য বা দারুণ দক্ষতা। আর তৃতীয়ত সমস্যার নতুন ব্যাখ্যা দেওয়া, গতানুগতিক ধারণার বাইরে গিয়ে একটা সমস্যাকে নতুন আঙ্গিকে দেখা বা দেখানো। এটা তো খুব জরুরি। অবশ্যই। আর চতুর্থটা হলো আত্মত্যাগী আচরণ, দলের ভালোর জন্য নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া। বাহ, এই 4টে আচরণ। কিন্তু এই আচরণগুলো যখন অনুসারীর মনে বিস্ময় তৈরি করে, তখন তার প্রভাবটা ঠিক কী হয়? আপনি বলছিলেন যে এতে নাকি অনুসারীর আত্মপরিচয়ও পাল্টে যেতে পারে। ঠিক ধরেছেন। বিস্ময়ের একটা বড় সড় প্রভাব হলো এটা আমাদের মধ্যে একটা আমি তুচ্ছ, আমরা বৃহৎ, এই ধরনের অনুভূতি তৈরি করে, যাকে বলে স্মল সেলফ। স্মল সেলফ, নিজের গুরুত্ব কমে যাওয়া। হ্যাঁ, আর একই সাথে নিজেকে বৃহত্তর কিছুর একটা অংশ বলে মনে হতে থাকে। সেটা হতে পারে দল, হতে পারে মানবতা। আর এখানেই নেতার ভূমিকাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেটা কিভাবে? নেতা কিভাবে প্রভাবিত করেন? নেতা আসলে তার নিজের আত্ম উপলব্ধি, তিনি নিজেকে কিভাবে দেখেন, সেলফ কনস্ট্রুয়াল, সেটা দিয়ে প্রভাবিত করেন যে অনুসারী নিজেকে কার সাথে মেলাবে বা একাত্মবোধ করবে। আচ্ছা, নেতা নিজেকে কিভাবে দেখছেন তার উপর নির্ভর করছে। হ্যাঁ, যেমন ধরুন, নেতা যদি নিজেকে খুব স্বতন্ত্র, অন্যদের থেকে আলাদা ভাবেন, ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেলফ কনস্ট্রোল, তখন কি হয়? তখন অনুসারীরা সাধারণত নেতার সাথেই একাত্মবোধ করে। এটাকে বলে লিডার আইডেন্টিফিকেশন। আর এর ফল হতে পারে যাকে বলে বীর পূজা বা হিরো ওয়ারশিপ। ও, নেতার প্রতি প্রায় অন্ধ আনুগত্য। এটা তো একটু বিপজ্জনক শোনাচ্ছে। হ্যাঁ, কারণ এটা অনেক সময় অনৈতিক কাজের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। বুঝলাম। আর যদি নেতা নিজেকে দলের অংশ হিসাবে দেখেন? যখন নেতা নিজেকে দলের অবিচ্ছেদ্য অংশ ভাবেন, কালেকটিভ ইন্টারডিপেন্ডেন্ট সেলফ কনস্ট্রুয়েল, তখন অনুসারীরা দলের প্রতি একাত্মতা অনুভব করে, গ্রুপ আইডেন্টিফিকেশন। সেটার ফলাফল? এর ফল হতে পারে নিজ দলের প্রতি বেশ পক্ষপাতিত্ব, ইন গ্রুপ ফেভারিটিজম। এতে দলের মধ্যে একতা হয়তো বাড়ে, কিন্তু অন্য দলের প্রতি একটা বিদ্বেষ বা তাদের বিরুদ্ধে অনৈতিক আচরণের সম্ভাবনাও তৈরি হয়। এটাও তো পুরোপুরি ভালো নয়। তাহলে সবচেয়ে ভালো পরিস্থিতি কোনটা? সবচেয়ে ভালো হয় যখন নেতা নিজেকে শুধু দল নয়, বরং সমগ্র মানব জাতির অংশ হিসেবে দেখেন, হিউম্যানিটি সেলফ কনস্ট্রুয়াল। তখন কি হয়?
তখন অনুসারীর মধ্যেও মানবতার সাথে একাত্মতা হিউম্যানিটি আইডেন্টিফিকেশন জাগে আর এর ফল সবচেয়ে ইতিবাচক সার্বজনীন পরার্থপরতা বা ইউনিভার্সাল প্রোসোশ্যালিটি। মানে তখন মানুষ জাতি ধর্ম দল নির্বিশেষে সবার মঙ্গলের কথা ভাবে, একদম সেই অনুযায়ী আচরণও করে। বাবা, তার মানে একই বিস্ময় জানানোর ক্ষমতা নেতা কিভাবে চালিত করছেন তার উপর নির্ভর করে কত ভিন্ন ফল দিতে পারে। ঠিক তাই। এখানে জিরো সাম বিশ্বাস বা জিরো সাম বিলিভস বলেও একটা ব্যাপার আছে, তাই না? সেটা কিভাবে প্রভাব ফেলে? জিরো সাম বিশ্বাস মানে হলো নেতা মনে করেন কিনা যে একজনের লাভ মানে অন্যজনের ক্ষতি, মানে একটা উইন লুজ পরিস্থিতি আর কি। আচ্ছা, যদি নেতার এই বিশ্বাসটা খুব জোরালো থাকে তাহলে সেটা ওই বীর পূজা আর নিজ দলের প্রতি পক্ষপাতিত্বকে আরও বাড়িয়ে তোলে, কারণ তখন অন্য দলগুলোকে শত্রু বা প্রতিপক্ষ মনে হয়। আর যদি উল্টোটা হয়, মানে উইন উইন মাইন্ডসেট? হ্যাঁ, যদি নেতার বিশ্বাসটা কম জিরোসাম হয়, মানে তিনি যদি ভাবেন যে সবারই জেতার বা লাভ করার সুযোগ আছে, উইন উইন, তাহলে সেটা ওই সার্বজনীন পরার্থপরতাকে আরও শক্তিশালী করে। দারুণ ইন্টারেস্টিং। এই ধারণাগুলো বুঝলে কিন্তু নেতৃত্বকে বিশ্লেষণ করা অনেক সহজ হয়ে যায়। অবশ্যই, বিশেষ করে যারা গবেষণা করছেন বা করবেন তাদের জন্য এই সূক্ষ্ম দিকগুলো বোঝাটা খুব জরুরি। তাহলে যদি পুরো আলোচনাটাকে এক কথায় সারসংক্ষেপ করতে হয়, মূল শিক্ষাটা কি? আমার মনে হয় মূল কথাটা হলো নেতাদের মধ্যে যে বিস্ময় জাগানোর ক্ষমতা আছে সেটা আসলে একটা দোধারী তলোয়ারের মতো। মানে একই ক্ষমতা ভালোও করতে পারে, খারাপও। একদম, একই আচরণ ভালো ফলও দিতে পারে আবার খারাপ ফলও। সবকিছু নির্ভর করছে নেতা তার অনুসারীদের ওই একাত্ম হওয়ার বোধটাকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, নিজের দিকে নাকি দলের দিকে নাকি আরও বড় কিছুর দিকে, মানে বৃহত্তর মানবতার দিকে। খুব পরিষ্কার। আচ্ছা, আলোচনা শেষ করার আগে একটা প্রশ্ন মানে একটা ভাবনার খোরাক দেওয়া যাক, বিশেষ করে যারা নতুন গবেষক তাদের জন্য। হ্যাঁ, বলুন। আমরা তো দেখছি মানে ইদানিংকালে সমাজে প্রথাগত ধর্মের প্রভাব হয়তো কোথাও কোথাও কিছুটা কমছে। তাহলে কি আজকের দিনের এই যে বড় বড় সংস্থাগুলো বা তাদের ক্যারিজম্যাটিক বিস্ময় জাগানো নেতারা, এরাই মানুষের জীবনে অর্থ খোঁজা বা আত্ম অন্বেষণের নতুন কেন্দ্র হয়ে উঠছে? এটা একটা দারুণ প্রশ্ন, কিন্তু মানে ধর্ম যে শূন্য স্থানটা তৈরি করছে সেটা কি কর্পোরেট লিডাররা পূরণ করছেন? হ্যাঁ, যদি তাই হয় তাহলে সুদূর প্রসারী প্রভাব কি হতে পারে এটা নিয়ে কিন্তু ভাবার অনেক জায়গা আছে। অবশ্যই আছে, এটা নিয়ে আরও অনেক গবেষণা হতে পারে। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। जरा सोचिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर और बेनिटो मुसोलिनी दोनों कितने प्रभावशाली नेता थे, है ना? अपने फॉलोअर्स में एक जुनून जगा देते थे, पर उनके प्रभाव के नतीजे कितने अलग। एक ने न्याय के लिए आंदोलन खड़ा किया, दूसरे ने फांसीवादी हुकूमत के लिए भीड़ जुटाई। ये जो विरोधाभास है, यही हमें आज के इस गहन चर्चा के बिल्कुल केंद्र में लाता है कि नेतृत्व में विस्मय यानी वो औ की भावना, उसकी शक्ति क्या है और उसके संभावित खतरे क्या हो सकते हैं। आज हम जिस पर बात कर रहे हैं वो दरअसल एक बहुत ही प्रतिष्ठित जर्नल एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट रिव्यू, ये FT50 लिस्टेड जर्नल है। उसमें छपे एक लेख का लार्ज लैंग्वेज मॉडल से तैयार किया गया एक सारांश है। और इस विचारोत्तेजक लेख के लेखक हैं जैक मैकग्वायर, डैनियल जे मैकआलिस्टर, जोचेन आई मेंजेस और डेविड डी क्रेमर। ये सब दुनिया की जानी मानी यूनिवर्सिटीज से जुड़े शोधकर्ता हैं। और हाँ, एक गुजारिश, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें वो आपकी मर्जी, पर शो नोट्स में दिए लिंक से इस गहन शोध वाले लेख को पढ़ने का समय जरूर निकालिएगा। ये बातचीत खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो अकादमिक रिसर्च की दुनिया में नए हैं, अपनी रिसर्च यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम समझने की कोशिश करेंगे कि विस्मय, वो गहरी भावना, नेतृत्व में कैसे काम करती है। बिल्कुल। और विस्मय मतलब औ, ये महसूस कब होता है? जब हम किसी ऐसी चीज का अनुभव करते हैं जो बहुत विशाल लगे, बहुत बड़ी, चाहे वो साइज में हो या कोई महान विचार हो, और हमें लगता है कि हमारी जो मौजूदा समझ है ना दुनिया की, उसे बदलने की या एडजस्ट करने की जरूरत है। और रिसर्च ये भी कहती है कि शायद ये भावना इसलिए विकसित हुई ताकि लीडर और फॉलोअर के रिश्ते मजबूत हो,
स्थिर रहें। एक एवोल्यूशनरी जड़ हो सकती है इसकी। अच्छा, तो फिर कौन से ऐसे लीडर के बर्ताव हैं या व्यवहार हैं जिनसे फॉलोअर्स में ये विस्मय, ये ऑ पैदा होता है? लेख में कुछ बताया गया इसके बारे में? हाँ बिल्कुल, लेख 4 प्रमुख व्यवहारों की पहचान करता है। एक तो है करिश्माई नेतृत्व वाली रणनीतियां, दूसरा कुछ असाधारण प्रदर्शन या उपलब्धि दिखाना, तीसरा समस्याओं को एक बिल्कुल नए नजरिए से पेश करना जिसे प्रॉब्लम रीफ्रेमिंग कहते हैं, और चौथा है आत्म बलिदान वाला व्यवहार, मतलब खुद का नुकसान सह कर भी कुछ करना। पर यहाँ सबसे काम की बात यह है कि विस्मय जो है ना, वो फॉलोअर के स्वयं की भावना को, मतलब मैं वाली फीलिंग को थोड़ा कम कर देता है और उन्हें किसी बड़ी चीज से, किसी बड़ी इकाई से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। हम कह सकते हैं कि मैं छोटा हो जाता है और हम बड़ा। अच्छा, तो विस्मय हमें खुद से ऊपर उठकर जुड़ने को प्रेरित करता है। ये दिलचस्प है। लेकिन फिर ये कैसे तय होता है कि वो जुड़ाव किस तरफ जाएगा, मतलब अच्छा होगा या बुरा? यहीं पर शायद नेता का रोल आता है। बिल्कुल सही पकड़ा। यहीं पर नेता की अपनी सोच कि वो खुद को कैसे देखते हैं वो बहुत मायने रखती है। क्या नेता खुद को एकदम आज़ाद, सबसे अलग, खास मानते हैं, जिसे कहते हैं इंडिपेंडेंट सेल्फ कंट्रोल, या वो खुद को किसी ग्रुप का हिस्सा मानते हैं, मतलब कलेक्टिव इंटरडिपेंडेंट सेल्फ कंट्रोल, या फिर वो खुद को पूरी इंसानियत से जुड़ा महसूस करते हैं, जिसे ह्यूमैनिटी सेल्फ कंट्रोल कहा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अनुयायी विस्मय महसूस करने के बाद किससे अपनी पहचान जोड़ेंगे, ये नेता की अपनी सोच पर निर्भर करेगा। हाँ बिल्कुल, अगर नेता की सोच मैं वाली है, मतलब वो खुद को सबसे यूनिक मानते हैं, तो फॉलोअर शायद नेता की ही पूजा करने लगे, हीरो वर्शिप जिसे कहते हैं। अगर नेता समूह पर फोकस करते हैं, हम वाली सोच है, तो फॉलोअर्स अपने ग्रुप के लिए बहुत पक्षपाती हो सकते हैं, इन ग्रुप फेवरेटिज्म। और अगर नेता पूरी मानवता से जुड़ाव महसूस करते हैं, सब वाली सोच, तो फॉलोअर्स शायद सार्वभौमिक परोपकारिता की तरफ बढ़ें, यूनिवर्सल प्रो सोशियलिटी, जैसे शायद मार्टिन लूथर किंग के केस में हुआ। समझ गया। इसमें एक और परत भी है शायद। लेख में शून्य योग सोच का भी जिक्र था, जीरो सम बिलीफ्स, मतलब ये मानना कि किसी एक का फायदा दूसरे का नुकसान ही होता है। हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर एक लीडर जो विस्मय जगा रहा है, वो साथ में ये भी मानता है कि दुनिया एक मुकाबला है जहाँ एक जीतेगा तो दूसरा हारेगा ही, तो फिर वो हीरो वर्शिप और ग्रुप वाला पक्षपात और भी तीव्र और शायद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि तब बाहरी ग्रुप्स को दुश्मन की तरह देखा जाता है, जैसे मुसल्लिनी के टाइम में हुआ। इसके उलट अगर नेता मानता है कि सबकी जीत मुमकिन है, विन विन सिचुएशन, तो विस्मय की भावना लोगों को यूनिवर्सल भलाई की तरफ ले जा सकती है। तो कुल मिला के बात यह हुई कि नेता अपने एक्शन से विस्मय पैदा कर सकते हैं, बिल्कुल, लेकिन उसका फाइनल नतीजा कैसा होगा ये इस पर निर्भर करता है कि नेता लोगों के उस बड़े हुए हम को किस दिशा में मोड़ते हैं, अपनी तरफ, अपने समूह की तरफ, या पूरी मानवता की तरफ। और इसमें नेता की अपनी मानसिकता, वो खुद को क्या समझते हैं और दुनिया को कैसे देखते हैं, वो निर्णायक है। बिल्कुल। और जो लोग लीडरशिप को समझना चाहते हैं, जो शोध करता है, उनके लिए फ्रेमवर्क बहुत मददगार है। ये हमें सिखाता है कि सिर्फ सतही लेबल जैसे करिश्माई लीडर से आगे देखें। एक ही गुण जैसे विस्मय जगाने की क्षमता अलग अलग संदर्भों में अलग नेताओं के साथ बहुत अलग और कभी-कभी समस्याग्रस्त परिणाम भी दे सकता है। ये वाकई बहुत सोचने वाली बात है और श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं इस पर सोचने के लिए। जैसे जैसे विस्मय के पारंपरिक स्रोत, मान लीजिए धर्म या प्रकृति, उनका प्रभाव शायद कम हो रहा है, तो क्या ऐसा हो रहा है कि संगठन, कंपनियां और उनके नेता अनजाने में हमारी विस्मय और आत्मोत्थान, मतलब सेल्फ ट्रांसेंडेंस की मानवीय जरूरत को पूरा करने की जगह ले रहे हैं? और अगर ऐसा है तो इस बदलाव के नैतिक निहितार्थ क्या हो सकते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। और जैसा मैंने कहा, वो असली लेख जरूर पढ़िए, लिंक शो नोट्स में है।